हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम पेडागोजी किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एथि आलोचना करवा। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय रे वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि या शिक्षार्थीर केउ प्रकार लक्षण अटे। जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय रे वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि या शिक्षार्थीर केउ प्रकार लक्षण अटे। मानसिक असुस्थता ना मानसिक अनग्रसरता ना मानसिक अस्थिरता ना मानसिक तानावस्था। एटा हूँ आपणकर मानसिक अनग्रसरता मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी मौलिक शिक्षार सूचक। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कोड़ा गोटे मौलिक शिक्षार सूचक कोड़ा। ऑप्शन ए देखंतु तत्व भित्तिक देछि, बी रे देछि कर्म भित्तिक, सी रे देछि प्रकल्प भित्तिक, डी रे देछि विषय केंद्रिक। राइट आंसर कोड़ा हो? राइट आंसर होउछ आपनकर ऑप्शन नंबर बी कर्म भित्तिक। एडा होउछ आपनकर मौलिक शिक्षार सूचक अटे। ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा जणे शिक्षार्थी जेते थर भूल करिछि सेते थर दंड पाइछि। तेणु प्रश्न पचारिबा आरंभ पूर्व से भयभीत हम या केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित। अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना यांत्रिक अनुबंध ना सापेक्ष प्रतिवर्त। एटा हूँ आपणकर यांत्रिक अनुबंध तत्व उपरे ही आधारित मन रखिए। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अमेरिकार मनस्तात्विक बीएफ स्किनर केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? यांत्रिक अनुबंध ना प्रयत्न प्रमाद ना अंतर्दृष्टि ना अनुकरण। मन रखिए बीएफ स्किनर यांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करथिले मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए जिबा आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आशा करा जाउतबा शिक्षण फलाफल को कोन कहजे? आशा करा जाउतबा शिक्षण फलाफल को कोन कहजे? आचरणगत परिवर्तन ना शैक्षिक उद्देश्य ना शिक्षण प्रक्रिया ना शिक्षण कार्यक्रम कोन कहजे? ताको हम कहिबा शैक्षिक उद्देश्य बोली कहिबा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा काहाकू आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि? काहाकू आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि? पुरस्कार को ना प्रशंसा को ना प्रोत्साहन को ना क्षुधा को। मन रखिए क्षुधा को ही आभ्यंतरणीय अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षार्थी शिखिबा पई आग्रह प्रकाश करुवा बेले ताकू शिक्षा न कले ताठारे हताश भावे देखा दिए। या शिक्षणर केउं नियम उपरे आधारित? अभ्यास ना प्रस्तुति ना फलाफल ना सादृश्य। एटा हूँ आपणकर प्रस्तुति नियम उपरे ही आधारित। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बाह्यक अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि? काहाकू बाह्यक अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि? काहाकू मन रखिए पुरस्कार को ही बाह्यक अभिप्रेरणा बोली विवेचना करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर बी होउछ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कौनसी विषय रे वस्तुनिष्ठ तथ्य संग्रह निमंते शिक्षक केउं पद्धति अवलंबन करती? कौनसी विषय रे वस्तुनिष्ठ तथ्य संग्रह निमंते शिक्षक केउं पद्धति अवलंबन करती? स्वपरीक्षण ना साक्षात्कार ना व्यक्ति अध्ययन ना पर्यवेक्षण। एटा हूँ आपणकर साक्षात्कार मन रखिए साक्षात्कार पद्धति ही अवलंबन करती। तो नेक्स्ट देखिबा काहा द्वारा उद्दीपक व प्रतिक्रिया मध्य संयोग दृढ़ीभूत होता है? कार्य ପାଇଁ प्रस्तुत थिले ना बारंबार अभ्यास कले ना फलाफल प्रकाश कले ना कार्य सादृश्य थिले? काहा द्वारा कोड़ा हम राइट आंसर? राइट आंसर होउछ आपणकर ऑप्शन नंबर बी बारंबार अभ्यास कले मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा मनोविज्ञान को चेतना संपर्कित विज्ञान बोली केउं मनोविज्ञानी कहिथिले? मनोविज्ञान को चेतना संपर्कित विज्ञान बोली केउं मनोविज्ञानी कहिथिले? केउं मनोविज्ञान कहिथिले मन रखिए? सिगमंड फ्रॉइड मन रखिए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउंटी को अभिप्रेरणार एक उपादान रूपे ग्रहण करा जाए? काहाकू अभिप्रेरणार एक उपादान रूपे ग्रहण करा जायछि? प्रोत्साहन को ना कृतित्व को ना रोमांचित को ना अभिलाष को। मन रखिए प्रोत्साहन को मन रखिए प्रोत्साहन को अभिप्रेरणार एक उपादान रूपे ग्रहण करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षण कार्य एक समस्या कौटा गोटे शिक्षण कार्य एक समस्या कौटा ऑप्शन ए देखु अभिज्ञता मध्यम शिखा सुजोग मिले बी रे देखु आहरित दक्षता को अभ्यास कर सुजोग मिले सी देखु समय परिचालन में असुविधा डी देखिए शिक्षण दीर्घस्थायी हुए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर सी समय परिचालन में असुविधा तो यहाँ हूँ गोटे शिक्षण कार्य एक समस्या अटे ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखा निम्नोक्त पुनर्बलन गुड़िक मध्य केउटी अन्यमानक ठारू अलगा निम्नोक्त पुनर्बलन गुड़िक मध्य केउटी अन्यमानक ठारू अलगा पिठी थापड़ेवा ना प्रशंसा करवा ना पुरस्कार देवा ना भूल बाछिबा तो एमानक ठारू कौटा अलगा अच्छी मन रखिए भूल बाछिबा तो एमानक ठारू अलगा अच्छी मन रखिए ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखा केउटी अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्कित नुहे कौटा गोटे अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्क कौटा नुहे ऑप्शन ए देखु शिक्षण दीर्घ दिन मन रहे बी देखु बारंबार पुनरावृत्ति करने को पड़े सी देखु शिक्षण प्रयोगात्मक डी देखिए शिक्षण सामग्रिक क्षिप्र व द्रुत राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होकर ऑप्शन नंबर बी बारंबार पुनरावृत्ति करने को पड़े यहाँ किंतु अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्क नुहे तो ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान बोली प्रथमे किए कहते मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान बोली प्रथमे किए कहते मन रखिए फिल्सबरी ही कहते फिल्सबरी तो ऑप्शन नंबर सी होची आपनकर राइट आंसर तो नेक्स्ट देखा केउटी अभिप्रेरणार एक कार्य नुहे अभिप्रेरणार एक काम कौटा नुहे ऑप्शन ए देखु आग्रह बढ़ाए बी देखु प्रेरणा दिए निष्क्रिय शिक्षण डी देखिए आचरण को निर्देश दिए कौटा गोटे अभिप्रेरणार एक काम कौटा नुहे कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय शिक्षण यहाँ किंतु अभिप्रेरणार एक काम नुहे मन रखिए ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखा शिक्षण को दृढ़ीकरण करने केउटीर आवश्यकता अच्छी शिक्षण को दृढ़ीकरण करने कार आवश्यकता अच्छी अभ्यासीकरण ना मन पकाइबा ना तर्जमा करवा ना विश्लेषण करवा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए अभ्यासीकरण मन रखिए तो नेक्स्ट देखा केउटी क्रीड़ा सह संपर्कित नुहे कौटा गोटे क्रीड़ा सह संपर्क कौटा नुहे स्वतस्फूर्त ना क्लांतिदायक ना आनंददायक ना स्वाभाविक राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी क्लांतिदायक यहाँ किंतु क्रीड़ा सह संपर्क नुहे मन रखिए तो नेक्स्ट देखा केते वर्ष बयस शिशु द्रुत गति भाषा शिक्षा करते केते वर्ष बयस शिशु द्रुत गति भाषा शिक्षा करता 2 ରୁ 3 वर्ष ना 3 ରୁ 4 वर्ष ना 2 ରୁ 4 वर्ष ना 3 ରୁ 5 वर्ष मन रखिए 2 ରୁ 4 वर्ष मध्य शिशु द्रुत गति भाषा शिक्षा करता ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखा शिखापी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्तर में सुस्थ थी दरकार यह शिक्षण केउं तत्व उपरे आधारित अंतर्दृष्टि ना सापेक्ष प्रतिवर्त ना अनुबंध ना प्रयत्न प्रमाद यहाँ हूँ आपणकर प्रयत्न प्रमाद मन रखिए तो ऑप्शन नंबर टी तो नेक्स्ट देखा शिक्षादान को सरस सुंदर व फलप्रद करने कौन आवश्यक पड़े शिक्षादान को सरस सुंदर व फलप्रद करने कौन आवश्यक पड़े सूचना ना श्रेणी परिचालना ना उपकरण ना शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी उपकरण ही आवश्यक पड़े मन रखिए ऑप्शन नंबर सी तो नेक्स्ट देखा केउटी मनोभाव नुहे कौटा गोटे मनोभाव कौटा नुहे जानतब ना मानसिक ना सामाजिक ना व्यक्तिगत मन रखिए कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत यहाँ किंतु मनोभाव नुहे मन रखिए तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुर मानसिक चाप भार लागवाई केउटे एक उपाय नुहे शिशुर मानसिक चाप भार लागवाई एम कौटा गोटे उपाय नुहे ऑप्शन ए देखु सहनशीलता शिक्षा ना अकृत कार्य दायी करवा ना शिशु आत्मविश्वास बढ़ेवा ना पिला अन्य पिला सह तुलना करवा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी अकृत कार्य दायी करवा मन रखिए ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा उद्देश्य प्रणोदित हो मनोयोग सहकारे कौन सी वस्तु प्रत्यक्षण करवा गोटे परीक्षण ना पर्यवेक्षण ना अनुकरण ना आविष्कार यहाँ हूँ आपणकर पर्यवेक्षण उद्देश्य प्रणोदित हो मनोयोग सहकारे कौन सी वस्तु प्रत्यक्षण करवा हूँ पर्यवेक्षण तो ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी बाह्य अभिप्रेरणार एक उदाहरण अटे कौटा गोटे
ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? କ୍ଷୁଧା ନା ତୃଷା ନା ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ନା ପୁରସ୍କାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପୁରସ୍କାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା। କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଗି ଓ ହଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନହେଲେ ଶିଶୁ ସ୍କୁଟର ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ପରିପକ୍ୱତା ନା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ନା ପୁନର୍ବଳନ ନା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ନହେଲେ ଶିଶୁ ସ୍କୁଟର ଚଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପରିପକ୍ୱତା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କ୍ଳାନ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? କେତେ ଭାଗରେ? ମନେ ରଖିବେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତି କାରଣ ଅଟେ? ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତି ଅଟେ? ଶାରୀରିକ ନା ମାନସିକ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମେ ସାମୁଏଲ କର୍କ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ସାମୁଏଲ କର୍କ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଟ୍ଟା ଭାବରେ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଲେଖନ୍ତି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି ନା କର୍ମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦକ୍ଷେପ ନା ବିଶେଷଣ ଦକ୍ଷତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅଲଟ୍ଟା ଭାବରେ ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଲେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ 2 ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ 2 ଉତ୍ପାଦକ ତତ୍ପର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କିଏ? ମନେ ରଖିବେ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? 90ରୁ ଅଧିକ ନା 100ରୁ ଅଧିକ ନା 120ରୁ ଅଧିକ ନା 130ରୁ ଅଧିକ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବଂଶାନୁଗୁଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବରଣୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ସେବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ ଓପେପା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ତାକୁ ମୁଁ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ସାଧାରଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ? 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ତ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋରିଂ ନା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଟର୍ମନ୍? କିଏ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଟର୍ମନ୍ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସାଧାରଣ ନା ମନ୍ଥର ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ନା ଅନଗ୍ରସର? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନା ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ନା ମଶା ମାରିବା ନା ପହଁରିବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ମଶା ମାରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପ୍ରାୟ କେତେ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 130ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି? ଶତକଡ଼ା 2ରୁ 3 ନା ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5 ନା ଶତକଡ଼ା 4ରୁ 6 ନା ଶତକଡ଼ା 5ରୁ 7? ମନେ ରଖିବେ ଶତକଡ଼ା 3ରୁ 5। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଏ? ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇପାରେ ଏ ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମତ? ମନେ ରଖିବେ ଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବାର୍ଟନ ହଲ୍। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ 120ରୁ 140। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ମଧୁର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? 80ରୁ 90 ନା 110ରୁ 120 ନା 90ରୁ 110 ନା 120ରୁ 140? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 110ରୁ 120। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି